Amidst a concerning rise in waste management issues, both domestic and commercial, Chief Minister Dr. Pramod Sawant has issued a stern warning to hotels and industrial units in Goa for failing to manage their waste responsibly. CM Sawant made it clear that the state will take stringent actions, including cutting power and water supply or even shutting down units if necessary. Speaking at the inauguration of the material recovery facility at Harvalim, the Chief Minister stressed that Goa, being a popular tourism destination, must maintain cleanliness and it is crucial for industries and hotels to adopt responsible waste disposal practices. Sawant also encouraged citizens to report any violations directly to the authorities. की मेजर वेस्ट जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आणि जो हॉटेल वेस्ट जे जनरेट करता ताजेरूय आम्ही वर्किंग सुरवात केला. आमच्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांच्या सहकार्यान वॉट एवर द बेस्ट पॉसिबल जे आसा हे हांच्याय सहकार्यान म्हणजे इंडस्ट्रियल आणि हॉटेल वेस्ट हो जर आमी ट्रीट करपाक लागलेले आसा तो जर 100% ट्रीट जालो जाल्यार म्हाका दिसता गोंया इतकें स्वच्छ आनी सुंदर राज्य दुसरें आसचें ना. आणि त्याच्याच खातीर आमकां सातत्यात सपोर्ट जो आसा पळय न्ही हो इंडस्ट्रियलिस्टांचो आणि हॉटेल लॉबीचो हो सपोर्ट जाय. वॉट एवर द म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि त्याच्या खातीर बाकीची सगळी तयारी करपाक जाय पळय न्ही ती सगळी सरकार करपाक शकता. बट हाज्या फुडें म्हणजे दोज इंडस्ट्रीज आणि दोज हॉटेल्स जर अशा पद्दतीचो कचरो जर जनरेट करपाक लागले जाल्यार सरकार वगी रावचें ना. तांचेर खूब मोठ्या प्रमाणात फायन आसतले किंवा शटडावन आसतले किंवा लायट आणि उदक कट करपाक सुद्दां आमी फाटीं फुडें पळोवचें ना. कारण आमकां गोंय एक टुरिजम स्टेट आसा आणि हे टुरिजम स्टेट असल्या कारणान आमकां तितकें स्वच्छ आणि सुंदर दवरपाक जाय. म्हणून सातत्यात सरकार आपल्या पद्दतीन न्यू रिफॉर्म्स इन द वेस्ट मॅनेजमेंट म्हण किंवा ते ट्रीट दवरपा खातीर वेगवेगळ्या पद्दतीचे कायदेय करपा खातीर सरकारान सुरवात केल्ली आसा. आणि हे सगळ्याक हांव पयल्यान पयलीं ती स्ट्रिक्टली आणि आज आयच्या ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान हांव समेस्त हॉटेलवाल्यांक आनी इंडस्ट्रीवाल्यांक सांगपाक सोदतां की हाज्या फुडें जर तुमचे अशा पद्दतीचो वेस्ट गांवांनी हाडून उडयतना जर आमकां दिसत जाल्यार आमी शटडावन करपाक सुद्दां फाटीं फुडें पळोवचें ना. हो सरकाराचो इशारो असो समजल्यार जाता. कारण अशा पद्दतीन आमी आमचे गांव हे नितळ दवरता, आमी आमचे गांव हे स्वच्छ आणि सुंदर दवरपाचो प्रयत्न करता. त्या गांवांनी आमी अशा पद्दतीची भायली वेस्ट घेवपाक तयार ना. त्या खातीर पंचच न्ही सामान्य मनशान सुद्दां अशा पद्दतीचे लोक जर आसत पुलिशे कडेन डायरेक्ट कंप्लेन करची. आणि म्हाका दिसता की आमी ही कंप्लेन केल्या उपरांत तांचेरूय बी आमी एक्शन घेवपा खातीर फाटीं फुडें पळोवचें ना. आमी सातत्यात म्हणजे स्वच्छ स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता सगळ्यांनी जर ही कॅम्पेन म्हणून जर चलयली आसत जाल्यारूच आमी गोंय नितळ दवरपाक शकतले. Manish Parab and Vaishnavi Salgaonkar for Goa 365.